नज़ीर, जिस बात का खदशा था आखिरकार अनफॉर्चुनेटली वही हुआ है। जब इसराइल को रोकने के लिए कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं लिया गया तो इसराइल इसको जो है वो अपने लिए ग्रीन लाइट तस्वर करता है। पिछले 24 घंटे फैसला कुन नौयत के थे कि क्या जो है कोई फैसला कुन डिसाइसिव इकदाम इसराइल के खिलाफ उठाया जाएगा, फोर्सफुली इसराइल को रोका जाएगा। जब यह नहीं उठाया गया तो इसराइल का पैटर्न वाज़ेह था। उसने ये हमला ही इसलिए किया था कि वो असेस कर सके कि ये कितने जोगे हैं। तो जब इनकी जानिब से कोई कंक्रीट मेजर्स नहीं लिए गए और कोई फोर्सफुल इकदाम नहीं उठाया गया तो फिर वाज़ेह था कि आगे क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, रीजनल वॉर का आगाज हो गया है। हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, रीजनल वॉर का बाकायदा आगाज हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली हम रीजन के अंदर इररिवर्सिबल जो पॉइंट है उसकी तरफ जा चुके हैं। और इस वक्त की सबसे भयानक खबर यह है कि इजरायली फौज बड़ी तादाद के अंदर गजा में दाखिल हो गई है, गजा सिटी के अंदर दाखिल हो गई है। बड़ी तादाद के अंदर जो टैंक्स है वो गजा सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और पीछे से मजीद उनकी फौज जब वो आगे बढ़ रही है और गजा सिटी के ऊपर बड़ी खौफनाक बॉम्बिंग भी साथ हो रही है। जो वहां पर टावर्स खड़े हैं उनको एक एक करके जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ऊपर से हैवी बॉम्बिंग हो रही है और नीचे से टैंक्स और इजरायली फौजें जो दाखिल हो रही हैं। और पैरेलल जो है यमन के ऊपर इसराइल ने बॉम्बिंग की है, इसराइल ने यमन के ऊपर अटैक किया। पैरेलल ये दोनों चीजें एक साथ शुरू हुई हैं, साथ ही गजा पर साथ ही यमन के ऊपर। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मार्को रूबियो इजराइल के अंदर मौजूद थे और जो रिपोर्ट्स उस वक्त आ रही थी हमने आपके सामने रखी कि वहां पर नए प्लान्स है वो बन रहे हैं और मार्को रूबियो अभी तक रीजन के अंदर ही मौजूद है और उनकी मौजूदगी के अंदर ये हमला इजराइल कर रहा है, इजराइल जो एक्सपेंशन कर रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि मुकम्मल ऑन बोर्ड है अमेरिका, उनकी मर्जी के साथ हो रहा है। उनका सबसे बड़ा ओहदेदार जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है और अरब के साथ मुलाकातें कर रहा है। तो इसका मतलब ये तमाम कंट्रीज जो वो फेल हो चुके हैं अमेरिका को प्रेशराइज करने में, अपनी वर्थ दिखाने में और इसराइल को रोकने के अंदर जो वो फेल हो चुके हैं। ये एक ऐसा इरिवर्सिबल पॉइंट की तरफ मामला जा रहा है। देखें, वो ग्रेटर इजराइल की जो जंग है उसका आप लास्ट फेज देखने जा रहे हैं जिसमें इजराइल अपनी तरफ से लास्ट अटेम्प्ट करने जा रहा है गजा पर कब्जा और साथ ही वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा। गजा में जो देखे ना ये आखिरी जगह थी जहां पर फलस्तीनी बैठे हुए थे, उनको वो निकाल कर साउथ में धकेलेंगे, वहां से फिर आगे धकेलेंगे और समंदर के जरिए थ्रू एयर। ये भी मार्को रूबियो के साथ डिस्कस हुआ इजरायली मीडिया के मुताबिक। तो ये तो आखिरी फेज था, यहां पर तो रुकवाना था। आज यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि जेनोसाइड हो रही है। फैमन की रिपोर्ट पता नहीं कितना अरसा पहले की आ चुकी है, सारे एविडेंस सामने हैं। ये तो सीज फायर का टाइम था जब उन्होंने ऑलरेडी तबाहाल फलस्तीनियों के ऊपर ये सारा अग्रेशन जो शुरू कर दिया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये इररिवर्सिबल पॉइंट कितना खौफनाक होने जा रहा है। यानी वो बिल्कुल फलस्तीनियों को सफारसी से मिटाने की तरफ जा रहे हैं और गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की तरफ जा रहे हैं। इसको कैसे को बर्दाश्त करेगा इनकी गवर्नमेंट, जब वो कैसे खामोश बैठी रहेंगी। और इस बेहिसी का ये जो फॉल आउट आएगा वो क्या होगा। आपके रीजन के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और आप उसको रोक नहीं रहे हैं। और स्ट्रेटेजिकली भी हम हमेशा कहते रहे कि ये खामोशी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है मिडिल ईस्ट के मालिक की, और वो साबित हुआ कि खामोशी ने इनको सिक्योरिटी नहीं दी बल्कि खामोशी ने जंगों को के लिए मजीद रास्ते जब वो हमवार किए। तो इसराइल को पता लग गया है कि पल्ले कख नहीं है और इसराइल जो है वो आगे बढ़ रहा है और वो अपनी तरफ से कोई चीज जब उसको रोक नहीं सकती। अब जंग होगी, रेजिस्टेंस मौजूद है और हजारों फाइटर्स गजा में हैं, वो लड़ेंगे। बाकी आपको बहुत सारी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में जब नजर आएंगी। अब बिल्कुल डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की कोई बात ही नहीं। कतर ने अभी बयान जारी कर दिया कि मुज़ाकरात कोई नहीं होने भी नहीं जा रहे, जो सिंबॉलिक हो रहे थे वो भी नहीं होने जा रहे। तो एक ही अब रास्ता है, वो जंग है। अब सिर्फ और सिर्फ जंग आपको नजर आएगी और पूरे रीजन के अंदर आपको एस्केलेशन नजर आएगी, क्योंकि जब गजा में एस्केलेशन हो रही है तो उसके साथ रीजन की एस्केलेशन तय है। क्योंकि उसकी एक वजह यह होती है कि वो दूसरे मुल्कों पर बॉम्बिंग करते हैं अपनी हैबत तारी करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए अगर तुम फलस्तीन को बचाने के लिए आओगे तो तुम्हारा हशर क्या होगा। और दूसरा, अटेंशन भी डाइवर्ट करना होता है, कभी इसके साथ जंग छेड़ दी कभी उसके साथ जब जंग छेड़ दी तो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर आपको जब हमले नजर आएंगे, लेबनान, शाम, वो फ्रंट्स भी किसी भी वक्त जब वो खुल सकते हैं। सो बड़ी खौफनाक इस वक्त की सूरत हाल है और बड़ी पेनफुल सूरत हाल है जब फलस्तीनियों को यानी वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सिंबॉलिकली कह रहा हूं कि वो इतने पेन में हैं, स्टारवेशन में हैं, भूख में हैं, जख्मी हैं कि उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, इमीडिएट खुराक की जरूरत है। ऐसे में उन पर मजीद बॉम्बिंग, तो कितनी बड़ी मिस्टेक है। अब मुझे बताएं कि कितनी बड़ी मिस्टेक है कि ये जो इन्होंने खामोशी रखी और इसराइल ने कितनी चालाकी के साथ इन सबको बेवकूफ बनाया कि वो जंग को बढ़ाता गया और ये समझते गए कि नहीं एक वक्त तक आकर तो इसराइल रुक ही जाएगा। ये कितनी बड़ी उन्होंने फुलिश पॉलिसी को परसू किया है। और अभी देखें मिडिल ईस्ट के कुछ मालिक हैं, उन्होंने अभी भी इजरायली एम्बेसडर को एक्सपेल नहीं किया है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितने ज्यादा इसराइल के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। भाई अमेरिका के हाथों ये डायरेक्टली है तो इनडायरेक्टली इसराइल ही के हाथों है ना। इनके मोनार्कीज को चलाने के लिए डायरेक्टली अमेरिकन इंटेलिजेंस चाहिए होती है तो इनडायरेक्टली इसराइल भी तो चाहिए होता ना। तो ये इसराइल के यरगमाल बन चुके हैं, इस बात से वाज़ेह हुआ है। और इससे अंदाजा करें कि ईरान को जो है वो ये तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ही है जो इसराइल को सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकता है।
تو اسی درمیان اب دیکھیں کہ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹرمپ کی ساتھ ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ہر اس موقع پر جب اسرائیل کچھ ایسا خوفناک کرنے جا رہا ہوتا ہے تو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تاکہ اس ٹرمپ کے نیریٹو کی شیلڈ کے اندر اسرائیل اپنی جو جارحیت ہے اس کو جاری رکھے. اتنی خوفناک صورتحال ہے. ٹرمپ ٹویٹ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ رپورٹ سنی ہے کہ حماس جو ہے وہ ہاسٹیجز کو ٹنل سے نکال کر جب وہ گراؤنڈ کے اوپر لے کر آ گئی ہے اور ہاسٹیجز کو جو ہے وہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے. حماس کے لیڈر یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی چیز کی تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا. all bets are off, release all hostages now. کبھی اس نے یہ وہ اصطلاح جو استعمال کی گیٹس آف ہیل جو وہ کھول دیے جائیں گے جس کو بار بار اسرائیل استعمال کرتا رہا. یہ اس نے پلان دیا کہ یہاں سے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا جب اسرائیل سے پوچھو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ٹرمپ کا پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اب یہ کون سا نیریٹو بڑھا رہا ہے جو ہر طرف سے فیل ثابت ہوا ہے, یعنی جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا سب نے کہ ایسی تو کوئی بات ہے نہیں کہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرنا. تو ابھی قصور حماس ہی کا ہے. تو اس نیریٹو کے اندر یعنی اب آپ دیکھیں نا کیونکہ اسرائیل بامبنگ کر رہا ہے تو قیدی مارے جائیں گے, تو نیریٹو پہلے سے بنایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو حماس ہی کا قصور ہے, حماس ہیومن شیلڈ استعمال کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے اور انہوں نے نہیں سمجھی اور تاریخی مسٹیک کی جس کے خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا کہ یہ وہ تو 57 کنٹریز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کھلی کلیش آف سیولائزیشن ہے. وہ ایک بغض کے اندر مبتلا ہیں, وہ ایک آئیڈیالوجی کے تحت یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کلیش آف سیولائزیشن کی جنگ ہے, یہ سیدھی وہ جنگ ہے. اور یہ ایکسٹینشن آف پنشمنٹ ہے فار دا اسلامک ورلڈ جو ان کے زوال کا آغاز ہوتا ہے پہلی عالمی جنگ سے. تو یہ اس کا ایکسٹینشن ہے کہ ان کو بس اتنا مارو, ان کی کمر توڑ کے رکھ دو کہ یہ دوبارہ کبھی اٹھ ہی نہ سکے. ان کو ایسا جو ہے نا مار کے ان کو تباہ کرو, کمر توڑ کے رکھ دو ان کی, کیونکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ جب یہ واپس آ جائیں گے اگر ان کا عروج آ گیا تو پھر یہ قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ بڑی مسٹیک انہوں نے کی ہے اور ان کو دیکھیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھا نا. اب یہ بات ریالٹی ہے کہ عرب فوری کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھا نا. وہ امریکہ کے اوپر جو رلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جو اسرائیل کے اوپر رلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کتنی بڑی غلط پالیسی تھی. اور مسئلہ وہ منارکیز ہے جن کو چلانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جو بھی تھا وہ قبول کر لیا اور اب ان کی اپنی سیکورٹی جو وہ داؤ کے اوپر لگ گئی اور سب اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یعنی ان کی پالیسی کا خمیازہ فلسطینی بھگت رہے ہیں اور سارے بھگت رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں کہ غزہ میں اس وقت صورتحال کیا ہو گئی ہے. یعنی اچانک اب آپ دیکھیں, اور یہ متوقع تھا, ہم پچھلے مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اور وہ غزہ سٹی کے حوالے سے کھل کر بیان دے رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اسرائیلی ٹینکس جو ہے وہ غزہ سٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اسرائیل نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بڑی ہائی رائز بلڈنگ کو نشانہ بنایا جس میں مینی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اور میڈیا آفیسز وہاں پر ہیں. اس بلڈنگ کو انہوں نے جب ڈسٹرائے کیا. اس میں اسرائیل کی ریگولر فوج ہے وہ حصہ لے رہی ہے ظلم میں, اور 2 ڈویژنز جو ہے وہ لیڈنگ دا آپریشن ان دا ویسٹرن غزہ سٹی. اور اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ڈپلائے کر رہی ہے اولڈ ملٹری وہیکلز کو جن کے اندر ٹینز آف ایکسپلوزیو جب بھرا ہوا ہے. یعنی وہ جگہ جگہ پر ملٹری وہیکلز وہاں پر ڈپلائے کر کے آ رہے ہیں جن میں ایکسپلوزیوز ہیں اور ان کو پھر وہ ڈیٹونیٹ کر رہے ہیں. اور انٹائر جو ریزیڈینشل نیبرہڈز ہیں ان کو وہ ختم کر رہے ہیں. اس کو اسرائیل نے نیو فیز آف دا آکوپیشن آف دا غزہ سٹی جو قرار دیا ہے. ایریا از بمبارڈیڈ فرام ایئر اینڈ سی, سمندر سے بھی حملہ ہو رہا ہے, ہوا سے بھی حملہ ہو رہا ہے اور آرٹلری سے حملہ ہو رہا ہے ٹو کمپلیٹلی برن اٹ ڈاؤن بیفور اسرائیلی ٹینکس انٹر. یعنی ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے مکمل طور پر. اتنے بم غزہ میں گرے, اتنے بم, یہ تو جتنے افغانستان میں گرے, عراق میں گرے, ان سے بھی زیادہ بم غزہ میں گر چکے ہیں. ابھی بھی غزہ میں بم گر رہے ہیں, آپ ذرا اندازہ تو کریں. اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیے, if Hamas does not release the captives and hand over its weapons we will destroy the city of Gaza. یہ عجب کریچر ہے جس کے ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کون سے ابلیسی لوگ ہیں جن کے ساتھ اس وقت سامنا کر رہا ہے. ان کی آپ زبان چیک کریں, ان کے آپ نظریات چیک کریں, ان کے آپ مقاصد چیک کریں اور ان کے آپ حرکات چیک کریں, ان کا آپ ظلم چیک کریں. تو دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں فار دا پرپز آف سیکورٹی ہوتی ہیں, بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, لیکن یہ تو الگ ہی ہے. ان کا مقصد تو سیکورٹی بھی نہیں ہے, یہ تو بالکل ایک خبیث العقل اور فساد پھیلانے والے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ پیورلی یہ بکس کے اندر مبتلا ہیں, پیورلی یہ بکس کی یہ جنگ ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو بہت بڑی غلطی کی ہے اس مڈل ایسٹ کے گورنمنٹس نے, ایک اتنی بڑی غلطی کی ہے جو آنے والی اس پوری صدی میں ہانٹ کرتی رہے گی. جو انہوں نے ریلائی کیا اسرائیل کے اوپر, اسرائیل کو اپنا پارٹنر کہا, اسرائیل کو اپنا اتحادی کہا, اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں صاحب. ان کو ذرا خیال نہیں آیا, ان کو ذرا ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھا, انہوں نے ذرا ایسٹیمیٹ نہیں کیا, انہوں نے ذرا اینالائز نہیں کیا کہ کیا ہو سکتا ہے آگے. ویری آپ کہہ لیں کہ پینفل یہ صورتحال ہے, لیکن ریزسٹنس موجود ہے, وہ لڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جنگیں, مڈل ایسٹ کا مستقبل جب جنگیں, اور یمن کے اوپر انہوں نے بامبنگ کی ہے. روبیو وزٹ سگنل یو ایس اپرووز آف ویسٹ بینک انیکسیشن, وہ ادھر ویسٹ بینک کا گرین سگنل بھی انہوں نے دے دیا. تو یہ جارڈن اور مصر نے جو تجارت کی اور ان کی طرف جاتے ہوئے مثال گرائے,
सिक्योरिटी अचीव हो गई इनकी. सो सेवरल एक्सप्लोजन्स इन द पोर्ट ऑफ हुदैदा और हुतीज आवर डिफेंस कन्फ्रंट द इजरायली एयर स्ट्राइक, और 12 एयर स्ट्राइक्स उन्होंने सिर्फ पोर्ट ऑफ हुदैदा के ऊपर किए और फिर उधर से बयान भी आए हैं कि ये करेंगे वो करेंगे. नेतन्याहू ने पहली बार ये कहा है कि हम आइसोलेशन के अंदर दाखिल हो रहे हैं. देखिए ये बड़ा खौफनाक बयान है. नेतन्याहू अपनी जुबानी ये मान रहा है कि हम आइसोलेशन के अंदर जा रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक करना पड़ेगा, गैर मुल्की ट्रेड हम नहीं कर सकेंगे और अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री यहां पर लगानी पड़ेगी, बाहर से असला भी नहीं आएगा, और नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बट आल्सो द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दैट वी नीड. तो ये बहुत बड़ा बयान है. नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम आइसोलेशन में जा रहे हैं. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब बहुत डेंजरस है. इसका मतलब यह है कि अब सैंक्शंस भी इजराइल को नहीं रोक सकती. और अगर आप याद करें तो ये पिछले कुछ हफ्तों से हमने ये बात की है कि अब सैंक्शंस भी इजराइल को नहीं रोक सकती. उसकी वजह यह है कि वो गजा में डिस्ट्रक्शन का एक खास लेवल अचीव कर चुके हैं. सिस्टमैटिकली आज सीज फायर कर रहे हैं, कल सीज फायर कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं. गजा में हम तो ऑक्यूपेशन नहीं चाहते, बस गजा तो हम फलस्तीनियों के हवाले कर देंगे, गजा में तो अरब की फौज आ जाएगी. ये करते 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 वो गजा को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने. अब सैंक्शंस भी उनको नहीं रोक सकती हैं और वो उसका अल ऐलान ये कह रहे हैं. भाई आइसोलेशन यही है ना, वो कह रहे हैं गैर मुल्की ट्रेड भी नहीं होगी, असला भी नहीं आएगा. तो वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमें पता है ये होने जा रहा है, सैंक्शंस लगने जा रही हैं, क्योंकि दुनिया जिस लेवल के ऊपर पहुंच गई है वो सैंक्शन लगाने जा रही है. लेकिन वो कह रहे हैं ये भी हमें नहीं रोकेगी. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मिलिट्री इज द ओनली ऑप्शन नाउ, और ये कोई अच्छी बात नहीं है. लेकिन मसला यह है कि इजराइल ने मजबूर कर दिया दुनिया को, कोई रास्ता छोड़ा नहीं. और यूरोपियंस जिन्होंने इतनी बड़ी मुनाफा दिखाई, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन मुल्कों ने यूरोपियन से तवक्को ही क्यों रखी? यूरोपियंस का इनको नहीं पता था, वेस्ट का इनको नहीं पता था. तो अब जो है वो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब टाइम जो है वो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है. अब वो देखें सारी डिप्लोमेसी आपकी फारे हो गई है, आपकी सैंक्शंस भी आप जंग को नहीं रोक सकती. अब आप सिर्फ फोर्सफुली दाखिल होंगे और इजराइल का हाथ रोकेंगे. आप कोई चीज इजराइल को नहीं रोक सकती, सिवाय जंगों के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. हमास की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, हजारों फाइटर्स हमास के पास है. और मैं आपको बता दूं कि हमास की जितनी ताकत गजा में है, उससे असल ताकत उसकी अब रीजन के अंदर है, आइडियोलॉजी की सूरत के अंदर, उसकी अप्रोच की सूरत के अंदर. और इनका डॉक्ट्राइन तो फेल हो गया है, तो हमास आपको ज्यादा पावरफुल जब नजर आएगी. द इजरायली आर्मी एस्टिमेट के थाउजेंड्स ऑफ हमास फाइटर्स वो गजा सिटी के अंदर जब मौजूद हैं. और इससे पहले कई बार इजरायली फौज दाखिल हुई, उसको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई. इस बार भी वो नाकाम होकर वहां से निकलेंगे. और अब देखिए नेतन्याहू ये कह तो रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी भी सर्वाइव करेंगे और वेपन्स भी खुद बनाएंगे. तो ये जब करेंगे देखी जाएगी, ये एंटिटी कोलैप्स होगी और अपने अंजाम को जब वो पहुंचेगी. देखिए दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, या ये दुनिया रहेगी या इजराइल रहेगा. ये दो चीजें साथ नहीं चल सकती हैं. इस सतह का वायलेंस, इस सतह की बदमाशी, इस सतह का क्राइम और मुसलसल जंगें, ये नहीं चल सकता है. तो या इजराइल रहेगा या दुनिया रहेगी, या एंड ऑफ टाइम हो जाएगा या फिर जब इजराइल खत्म होगा. ये इस तरह से दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं. मार्को रूबियो कतर में मौजूद है, मेरे कतर के साथ मुलाकात हुई है. क्या बात कर रहे हैं अब ये बैठकर रूबियो के साथ, क्या बात कर रहे हैं? वो रूबियो वहां पर ग्रीन लाइट देकर आ रहा है और उसकी मौजूदगी में ये कुछ हो रहा है. और अमेरिका ने खुद हमला करवाया. तो अमेरिका जो कर रहा है वो उसका भी वक्त साबित करेगा कि इस एम्पायर की बहुत बड़ी गलती थी. एक बहुत बड़ा वाकया और बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान के हाई ऑफिशियल जब सऊदी अरेबिया लैंड हो गए हैं, जिसकी सरबराही कर रहे हैं अली लहरजानी, जो कि सुप्रीम लीडर के एडवाइजर है. खास नुक्ता नजर रखते हैं रिगार्डिंग इजराइल, खास नुक्ता नजर रखते हैं रिगार्डिंग रेजिस्टेंस. हिजबुल्लाह हमास रेजिस्टेंस के बहुत बड़े सपोर्टर हैं. अभी बेरूत में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ है, जिसने जो करना है कर ले, यमन को असला देंगे, जो करना है कर ले. हमास के साथ और फलस्तीन कॉज के साथ खड़े हैं, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है. अली लहरजानी के ताजा तरीन बयान है. वो बंदा सऊदी अरेबिया इन्वाइट कर रहा है. बहुत बड़ा डिफरेंस है ना भाई. आप फॉरेन मिनिस्टर को बुलाते हैं जो दरमियानी बात करते हैं, उस बंदे को जो खुलकर आकर कह रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, उसको सऊदी अरेबिया ने बुलाया है. तो अब सऊदी अरेबिया पर भी दबाव होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही वो मुल्क था जो हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट चाह रहा था अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ. तो अब इन पर भी दबाव है कि जब इनको खुद रीआर्मामेंट करनी है तो हिजबुल्लाह आपके पास एक बड़ी फोर्स मौजूद है. इसलिए अली लहरजानी थे जिन्होंने हिजबुल्लाह को रीजनल एसेट करार दिया था. उन्होंने कहा था ये सब की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है. तो सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स अराइव्स इन रियाद फॉर टॉक्स. तो वो जो बात चल रही है ना कलेक्टिव सिक्योरिटी और रीस्ट्रक्चर करना है अपनी सिक्योरिटी को, तो ईरान के साथ अगर ये ताल्लुक आगे बढ़ता है, इजराइल के लिए खुला मैदान है. इजराइल जो है ना वो नहीं रुकेगा. ये बस तभी रुकेगा जब आपकी फौजें दरमियान में आगे उतरेंगी और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगी. इसके अलावा इजराइल को कोई चीज नहीं रोक सकती. क्योंकि देखें नेतन्याहू क्या कहता है, वो कहता है जंग है मेरी 3500 साल जंग है.
یہ 3500 سال بیٹل جنگ لڑ رہے ہیں, 2000 سال سے وہ یہاں پر ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آج وہ انتظار کریں گے 20 سال بعد وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کہ جب یہ سارے ملک جن کے پر ٹرسٹ بھی امریکہ ختم وہ کر چکے ہیں امریکہ کے اوپر, اور اب ان کو پتا ہے کہ اپنی ملٹریز کھڑی کرنی ہے, تو اسرائیل اس بات کا انتظار کرے گا. اسرائیلی ٹیمپل بنانے کی طرف جا رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی ہیں, یا دنیا اینڈ آف ٹائم ہے یا اسرائیل کا خاتمہ ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو اسرائیلی ٹیمپل بنانے کی طرف جا رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم, اور ہم نے یہ بار بار کہا کہ دے تھنک دس از دا بیسٹ لاسٹ چانس, جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. دنیا دوبارہ ان کو الاؤ نہیں کرے گی, نہ ہی دنیا دوبارہ اتنی بے بس ہوگی, اور نہ ہی ان کی دنیا میں ایسی سپریمیسی ہوگی, اور نہ ہی وہاں پر امریکہ میں ٹرمپ بیٹھا ہوگا. یہ چیزیں ان کو کیلکولیٹ کرنی چاہیے تھی. جب ہمارا جیسا, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں سیز فائر نہیں ہوگا. ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی, اور یہ 1 سال کا ٹائم دیتے رہے اسرائیل کو, اور اردگان نے مل کر بشار الاسد کو گرایا اس ٹائم پر اسرائیل کے ساتھ مل کر. اتنی بڑی فولش پالیسیز, تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم کیا بات کریں, اور ہماری بات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. حیرانی اس بات کے اوپر ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسرائیل کے اصل ارادے کیا ہیں, اور روز ایران چیخ چیخ کر بتاتا تھا کہ اسرائیل کے ارادے کیا ہیں, پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی. یہ عجب بات ہے. یعنی وہ 2 سال تو بیٹھے رہے نا کہ بھائی اسرائیل صرف فلسطین کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور باقیوں پر کر رہا ہے, تو تب ان کو نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہمیں اپنی سیکورٹی جو ری اسٹرکچر کرنی چاہیے. اگر امریکہ ہماری بات نہیں سن رہا تو ہمیں بدلنا چاہیے اور اپنی ملٹریز کو تیار کرنا چاہیے. اچھا جی, اب اردگان نے یہ بات کی ہے کہ تمام اسلامی ملک ڈیولپ کریں میکنزم فار سیکورٹی کوپریشن اور انٹیلیجنس ایکسچینج کے لیے, اور کرائسس مینجمنٹ امنگ دس. جوائنٹ فوج بنائی جائے, جوائنٹ انٹیلیجنس کا نظام بنایا جائے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ساری مونارکیز ان کی انٹیلیجنس کے اوپر کھڑی ہے نا, تو انٹیلیجنس شیئرنگ ایک مکمل سیکورٹی جو ہے وہ کھڑی کی جائے. اور ان سے تو زیادہ اسپین بہادر ہے. مڈل ایسٹ کے ملکوں نے ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈر کو نہیں نکالا ہے, اسپین نے نکالا ہے. اور اسپین جو یوروویژن سانگ کانٹیسٹ ہے وہ اس میں سے بائیکاٹ کرے گا اگر اس میں اسرائیل کو شامل کیا گیا. اور نیدرلینڈ, سلوینیا اور آئرلینڈ یہ اناؤنس کر چکے ہیں. آئرلینڈ اور اسپین ان سے زیادہ بہادر ہیں, اور سویڈن ڈیپلی کریٹیکل آف اسرائیلی offensive on Gaza City. تو یہ اس وقت کی خوفناک صورتحال ہے, اور اب آگے آنے والے دن جو ہے وہ بہت تباہ کن ہیں. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے آپ حاضر ہوگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.